What's up, pangalaagan? I'm back again with another video. And kani siya na video, taken na siya last Friday. And that was July 11. So pag July 11, automatic day na ang 7-Eleven day. So mag-start ang ilahang promo 12 midnight up until 11:59 p.m. of the same day. So daghan kaayog mga discounted items, daghang products nga nag-participate sa ilahang 7-Eleven day. We visited 7 branches of 7-Eleven here in Tagum City. Ug malingaw gid ka kay daghan pug tao nga nag-avail sa ilahang mga promo. So lingaw kaayo, daghan kaayog mga nabudol. And pati kami, daghan kay mig napalit. And most of the products that we got kay half the price, good siya, 50% off. So ang uban kay na ay 30, 20 and 10% off, and napoy buy one take one. So depende na lang yun paunhanay sa mga products na paliton. So kamo pips, unsa inyuhang napalit kadtong 7-Eleven day sale? For sure daghan-daghan punta na mga nabudol atong adlaw. Og mao day ni ang amo ang 7-Eleven day haul, og daghan-daghan pud ang amo ang napalit na food and drinks kadtong adlaw, og lingaw kaayo. So until the next video, thank you for watching. Bye.